an bɛ sunkalo tile 12 na an bɛ suratul Nisa la ka bɛn bi le 16 ma ni Ala sɔnna 5e mois 2019 suratul Nisa a ta ko 6 na ka bɛn aya عليك من الرحمن السلام دينك لي أنكم إرما أمي إسلامي تبلا نيغا دعنا ما يجمع بلا جنيه أماني الرحمن مسافة أكيد كشيني تنا يا حامل اللواء العز والشرف أنقذت الناس من ظلمة الظلم bonya drapo tigi ani ma baya drapo be emi bolo ede adama de kishi kaboto nyali dibifina الهداية والإرشاد والنجاح في بيتك باقية إلى يوم للجزاء نقوم كأرما دون كندا نيغا تالاكا دينما كمكو كيشي كمكو تانا كبوتو يني ولا جوما obeto e kadu konna la fukata jewuli wa obeto ino fukata se lahara doma يا والدنا العطوف الكريمة وفيت لنا كلا يا صراط الله المستقيم أم فهنا بقتي ففن سيرلي إذن لك فم بدفع أوني وإذن على كسرتك لني نوي بلو بتاجنا نحن عثمانيون ومدنيون وحيدريون إلى الأبد والسلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أني تمانيني الله تعالى فكبر شيطان إبليس الله ينتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. أني سيندي ني الله تعالى تكبر كما علم يجينا لو خليتي أن الله رأينا كرنجرلي. سورة النساء تابع. ambe suratul Nisa la no e muso ka sura e onno fetudo ta fulana alam tara Muhammadu e ma yeli kewa ila allazina ata mogoma yazamuna minu nya kuna kuma ke annahum kafulu tigi amanu olu limani yara bima ni fenye unzila min jingina ilayka kana e Muhammadu ma wama unzila ani min jingina min qablika ka ko e Muhammadu nye yuriduna ubala nyini de an yatakamu ko lo bi kiri tigeke ila tawuti ta shetane muwma wakade chere duna umiru ya marula an yakfuru bihi an yakfuru ko ka kafiria bihi no polin nuna tiguye wa yuridu shaytanu nge kado shetane ba la yini an yudillahum wa bi adama de kana nefli dalalan filila baidan min chenga jam na'am alam tara ila allazina yaz'amuna annahum Muhammadu ema mogoye yaz'amuna nu ba kuna kuma ke annahum amanu bima unzila ilayka ko fɛn min jingene ka n'u ye kuranɛ k'u dalen do la u b'o kuma de fɔ k'a sɔrɔ u bɛ ka seli an fɛ yan an bɛ su ɲɔgɔn fɛ diinɛ fɛn bɛɛ ye kelen y'an bolo nka olu ta ye kunna kuma ye kunna kuma ye zahama bi mana ka kuma ka fɛn fɔ ka sɔrɔ a t'i la kumana kunna kuma mɛ u yɛrɛ kɔni bɛ seli u bɛ silamɛw nɔfɛ u ko k'olu limaniyana bima unzila ilayka min jingina ye Muhammadu kan n'o ye kuranɛ ye wa ma unzila min qablika ani kitabu minnu jingina ka kɔn e Muhammadu ye yuriduna an yatahakamu nka u ye nin kuma in bɛɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ yuriduna an yatahakamu ila taguti nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ fɛ ka kiiri de wuli ka taa di politigiw ma
walma ala juguma ni kiri min nanu bolo وقد أمروا أن يكفروا به kasoro afuru ka kafiriya ni mɔgɔ ninnu ma ويريد الشيطان nka shetana yɛrɛ cɛsirilen bɛ o أن يضلهم ضلالا tara na mɔgɔ ninnu fili k'u to misiri kɔnɔ dɔlala ni fili yɛrɛ la bayida ni min ka jan tiɲɛ na o kumana yan yɔrɔ in na atahakumu ila taghut komi a b'a kalama ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ de tun bɛ yen bon sahaba komi a bɛɛ bɛ sahaba dɔn sahaba u ye cogo damadɔ de ye sahaba la mais sahaba ye cogo wulibali ye min ye maa o maa ɲɛ dara alakira ka sallallahu alaihi wasallam ka kɛ silamɛ ye ka kalimatu shahada fɔ ka tuubi ka don silamɛya la ka alakira balolen to i ɲɛ dara kan hali ni n'a ma sigi i jɔlen i y'a tɛmɛ dɔ ye ko kira filɛ e ɲɛ dara kan e tuubilen a bɛ fɔ e ma sahabi hali ni n'a ma sigi maa o maa ɲɛ dara alakira kan i tuubilen e ye sahaba dɔ ye hali ni miniti fila don ko a tɛmɛntɔ filɛ nin ye i y'a tɛmɛntɔ ye dɔrɔn ko kira tɛmɛntɔ filɛ o y'a sɔrɔ e ye silamɛ de ye e ye sahaba ye o de ye sahabaya wulibali yɛrɛ ye mɛ minnu ye fɛn wɛrɛw don a la olu y'a yira ko sahaba tɛ mɔgɔ min tubira kira balolen la k'o tɛ ko sahabaw de ye maa ye minnu tubira u gɛrɛla kira la u ni kira sigira u ni kira barola u ye kuma mɛn kira fɛ kira yɛrɛ ye u ka kuma dɔw jaabi u tora kira fɛ u n'a ye jihadi kɛ ko olu de bɛ wele sahaba u y'o k'a filanan ye mɛ a sabanantigiw olu ko k'o si tɛ sahaba ye ko sahaba de ye maa ye mɔgɔ minnu dara kira la ka tuube a bolo ka sɔn a ye abada u ma kɛ munafigu ye fiyewu f'u kɛra mɔgɔ sabatilen yɛrɛ ye ko de bɛ wele ko sahaba bon nin yecogo ninnu de b'a la mɛ nin yecogo bɛɛ ye hakilila de nin bɛɛ ye mɔgɔ min dɔw ko sahaba man ka neni ko sahaba tɛ se ka neni mɛ ala ye sahaba neni nafigi ninnu bɛ sahabaw de la nafigi fin ninnu olu bɛ sahabaw de la o kumana kuranɛ yɛrɛ jiginna ala fɛ o sahaba nafigiw de kama bon pour que dɔrɔn olu t'i fɛ ko sahaba t'i neni o kumana ko maa o maa ye nafigi ye u y'olu bɛɛ bɔ sahabaya la e tɛ se k'o kɛ o sahaba kɔrɔ de ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn mɔgɔ jɛɲɔgɔn bon sisan ni tile ni maa o maa tile bɛnna k'o ye baya ka kɛ ansaru hali n'o ne ma ɲɔgɔn ye hali n'o bɛ kayi hali n'o bɛ diɲɛ dan na dɔw n'a fɔ Hayidara ka mɔgɔw tɛ n bɛ fɛ a k'a faamu dɔrɔn sahaba mɔgɔ ɲɛ dara alakira ka i tuubilen i ye sahaba de ye o kumana o mɔgɔ dɔw de tun bɛ yen kira tile la sallallahu alaihi wasallam silamɛ dɔ en tout cas selila dɔ ani yahudiya dɔ ko ani yahudiya dɔ kɛra ɲɔgɔn na parce que tafsiri yɛrɛ bi min di ma la a bɛ se fɔ dicogo 10 na a bɛɛ n'a hadisaw don a mɔgɔ yɛrɛw tɛ kelen u bɛ dɔw tɔgɔ fɔ olu ni mɔgɔ dɔw de sera ɲɔgɔn ma ayiwa u jɔra k'u ka taa kiiri kɛ min ye yahudiya ye yahudiyakɛ in ko k'u ka taa kira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam mɛ silamɛ in ko non k'u ka taa kɛ Abu bun Ashrafi fɛ yen k'o ka kiiri tigɛ o tuma na o mankan wuli u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛkɛ in ko k'ale ta tɛ tigɛ alakira fɛ fiyewu silamɛ selila quoi bon parce que zahiru an bɛ kira yɛrɛ ko lahara olu diɲɛ na yan olu bɛ mɔgɔw minɛ de bi zawahir ko an ma sara'ir ko ala bi o tawaliya kɛ ala de bi jɔ gundo kɔrɔ k'a fɔ nin kun bɛ tan mɛ kɛnɛ kan ale kira bɛ se ka min fɔ n'a ye min y'i la kɛnɛ kan a b'i minɛ ten o tuma na an b'a fɔ ko silamɛ dɔ ani yahudiya dɔ bon o ye tafsiri dɔ ka kuma ye tafsiri dɔ ko la ko a fila bɛɛ tun ye silamɛ de ye o tuma na silamɛ dɔ ani silamɛ nafigi dɔ ayiwa silamɛ nafigi kɔni ko pɛtu f'u ka taa a kiiri tigɛ Abu bun Ashrafi fɛ yen o tuma na u taara mɛ Tabari de bɛ nin kuma in fɔ ko tɔgutu huna huwa Abu Burdata
Abu Burda ko de wele ni aya na ko etohut wakila Ka'b ibn Ashraf do ko no Abu Burda tede ko Ka'b ibn Ashraf de ko tarakiri njira ko de la mana kuma min bala islam fla de kelela kelengo angata Ka'b ibn Ashraf fe kelengo angata kira fe wal maslame doni yahudiya do de kelela yahudiya ko kata kira fe islam nafiki ngono ko kata Ka'b Ashraf fe bon ni geti damado ende bala mais etogutu comme atemena ka sisa togutu e boli wal ma boli sona wal ma kahin na wa iza qila lahum wani ko mogonnu mafana ta'alu ayina de ila ma akana fema anzalallahu ala femi jini qur'ana kono wa ila rasuli akaka kiri takana kira yoro ra'aytal munafiqina o yoro be bin nafigu ye yasuduna ubu keredi anka kabo Muhammadu ma sududan kerejenge dala ko ko de sahaba we ni sahaba ya ruwe ube ni ko willa ni islam do ko ay nyonje akase kirama ko chugodi wa iza qila lahum ta'alu o ni uwele la ko ayna ila ma anzalallahu ala min jingi qur'ana na aka ta ka kiritike ula wa ila rasul aka na kira yoro la ko kiritike ra'aytal munafiqin o yoro be ibi kira ka sahaba nafiki nuyi yasuduna anka yasuduna ubu kere de shi anka kabo e masududan kere shi dala to mana parce que Ka'b ibn Ashraf nu olu ka kiritike yoro la surafe binne ni e surafe ndi dro e ka galo bi ka chen bon islamia duna islamia ti surafe ndo pas islamia e surafe danga ka bo baka danga ka ti baka danga mana ni ko nafigu ko ni ma ta'ala ila ma anzalallahu ay na qur'ana ko mi wa ila rasul akana kira yoro la ko ara'aytal munafiqina ko rabbe ibn nafigu ye yasuduna anka sududa ubu kare shinga buimane alu ti fleble ma doken nan anti ta roshi qur'ana jingina kan nafigi nun de bushi nafigi nun te dore ala kira ka sahabo ko sallallahu be kira se ngorodi unabi sigi unabi wuli unabi da mana sahaba bonya ala kira yere mana sahaba bonya ala yere o jugora me sahaba o ya onde o en fait en bi cogo mina sahaba kumite de do kumu sebela do e nafigu yi o bitande o fana kira ka jekulu bitende mais ala kira yere o fo sallallahu alaihi wasallam akon nabi juman shi machi kira shi machi fi ka do kira nabi juman bitana tu so ne bitana tu khairi ba be no fe ko min kishira o de na la e min kishi kira ko nabi juman shi machi ala fe kira shi machi ala fe fi ka soro kerefe ma jugu bi no fe kerefe ma nyumo bi no fe ko me min kishira o de na la e min kishi alors o kira yero o mana ni kerefe ma jugu bi no fe nyumo bi no fe abeti je nyonde alors mais ni jenyon kira jenyon ele tarabu en kira e mo do bolo o fana ka gelando nde kira senge ka senge jugumamba abora jenyon de la amisa ma Qur'an de bika ka befo mais ni sebu ye ubi ni aya pe joshi ka bo Qur'an ala kira no fe tede sahaba o no fe parce que sahaba ko punya no lu bolo ala kira ere e ala bika ka fo do man e ko abeka e joni e kafiri ara aha ايوه كلمه الكفر aha ya umu bikira ya rafao ajenya rodo kume wula bena de ku ba fa u ya jedi mais ala yo de fo ku bu kale galovinka ko kasuru ye kafiriya kuma yere de fo limaniya ko fo kafiriya ra ko hamina ni fenyi ku bikira fa lam yanadu alamu duma ala kanan da jugu o saba jugu nunu de o defense tala nunu be o tula kawu
o denw n'u u mɔdenw olu de bɛ yen ko juguman yɛrɛ tɛ sa wala i y'a dɔn n'i y'o fɔ dɔrɔn silamɛya kɔni n'a tɛ se ka jɛ bilen parce que ala filɛ ka dɔw tɔgɔ fɔ ala kira jɛɲɔgɔnw na mɔgɔ jɛɲɔgɔn de ye sahaba ye mɛ ni a sahaba bɛɛ kɛra waliyu ye a kira kun tɛ sɛgɛn dɛ maa tɛ se ka kɛ nafigi ye n'i ma kɛ sahaba ye o silamɛ kɔni f'i ka tuubi de n'i ma tuubi kɔni i tɛ se ka kɛ nafigi o tuma na selila nafigiw de bɛ ka fɔ ala fɛ minnu bɛ ala kira tile la i y'a dɔn olu ye sahabaw kɔni wala non u kafiriyara o mɛ u bɛ kira ka misiri kɔnɔ ye o nin fɔra cɛ min ma a tun bɛ seli kira ka misiri de kɔnɔ kira de y'a ka alimami ye mɛ ala ko a kafiri ko mɔgɔ kana seli a su mɛ a ma misiri bila o sahaba de don na fa kayfa a ko cogo jumɛn don iza asabatuhum musibatun ni balawu jigɛnw ka ala fɛ bima qaddamat aydihim u yɛrɛ ye nin baara jugu min kɛ o kɔfɛ ja'uka tila ka ne muhamadu yɔrɔ la kun yahlifuna billahi u bɛn'u sɛbɛ kɔrɔ kale ala la in aradna ko olu ma foyi ɲini illa ihsanan fɔ ɲumankɛtɔ wa tawfiqan ani sababa bɛn ulaika a ko o tigilamaw allazina olu de ye mɔɔ ye ya'lamu Allahu ala bi fɛn dɔn ma fi qulubihim fɛn min b'u dusukun na farid anhum i kɔ d'u ma wa izuhum u waju wa kul kuma lahum kafiri ninnu fɛ fi anfusihim u ni yɛrɛ la qawlan i ka kuma f'u ye baligan min ti b'u kɔnɔ y'a dɔn ala t'a fɔ kira ma taa nin fɔ kafiriw ye la wa kul fi anfusihim qawlan baligan kuma f'u ye min ti b'u kɔnɔ fɔ k'u sa a ko cogo di fa kayfa iza asabatuhum musibatun o tuma na u bɛ nin nafigiya in na u bɛ ala kira nɔfɛ n'o ye kira ka sahaba jugu ninnu ye minnu y'a janfa n'u tubira limaniya ma dafa hali bi u tɛgɛ ni silamɛya juguw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛnɛma ko o tigilamaw bi kɛ cogo di iza asabatuhum musibatun ni masiba y'u sɔrɔ ma qaddamat aydihim u yɛrɛ ye nin baara jugu min kɛ n'a tiɲɛn'u bolo n'ala ye ɲangata jiriw la diɲɛ na yan summa ja'uka o kɔfɛ u jigi tigɛlen bɛna ye muhamadu yɔrɔ la u tuubitɔ yahlifuna billahi nka u bɛn'u sɛbɛ kɔrɔ kale ala la maa bɛ kale ala la tuma min na o b'a sɔrɔ i donna diinɛ na sa dɛ a ma kale boli la u ma kale laada la u kale na ala de la mɛ nkalon don u bɛn'u kale ala la muhamadu ye in aradna illa ihsan ko an ka nin ko in na an ma foyi ɲin'a na ni ɲɛni tɛ wa tawfiqan ani sababa bɛn parce que anw taara ninnu fɛ taar'u na kiiri in tigɛ bonya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa danaya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ u kana an filɛ o jugu ye ayiwa an tun bɛ ɲɛni de ɲini mɛ an ma juguman ɲini a na ulaika allazina o ye mɔgɔ nin ye mɔgɔw de ye ya'lamu Allahu ma fi qulubihim walahi fɛn b'u dusukun na ala b'a dɔn nafigiya la o tuma na mɛ silamɛw kɔni t'a dɔn ya'lamillah ma fi qulubihim ala de b'a dɔn min b'u dusukun na o tuma na minnu tɛ ala ye olu t'a dɔn olu b'u filɛ jumɛn silamɛw don an ka sahabaw don ala kira ka sahabaw don silamɛw don mɛ o tuma na mɛ ala kɔni b'a dɔn elezina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fɛn b'u dusukun na ko ala b'a dɔn jumɛn na minan nifa'i wa kazbihim fi uzrihim nafigiya b'u dusukun na n'u filɛ ka nkalonba min tigɛ k'a fɔ u bɛ jo ɲini na farid anhum muhamadu i kɔ don ka b'u ma i kɔ don ka b'u ma kɔrɔ ye kana u bugɔ kana ɲangata k'u la u ye nin nafigiya min kɛ i kɔ don bi mana isfa yafu ma na wa izuhum waju wa qul lahum fi anfusihim nka i ka fɛn f'u ye u yɛrɛ la qawlan balighan kuma f'u ye min b'u t'u kɔnɔ dɛ mu'assiran fihim ay ajziruhum liyarji'u an kufrihim
tasuma dauka u ka segin ka b'u ka kafiriya la mais ka sɔrɔ u bɛ misiri de kɔnɔ kira kɛrɛfɛ u bɛ se wa ghliz alayhim wa ma'wahum jahannam aha ya ala ye nin fɔ kira ma yɔrɔ dɔ la tasuma da nafigiw kan kana bɔda k'u yɛrɛ u bɛ tila ka na jahanama de kɔnɔ wal munafiqina wa ghliz alayhim kafiru kɛlɛ nafigiw kɛlɛ o tuma na ni min kɛra nafigi ye n'i bɔra kafiriya la ka don nafigiya kɔnɔ i na kɛ sahaba kɔni kira tile la kɔni o nafigiw de bɛ bolola hali bi o fo ka diɲɛ wuli fana u ti changer u ti yɛlɛma dɛ tiɲɛ talen de don kabiri ani kabiri o bɔra ɲɔgɔn na ka na de e y'a faamu وما أرسلنا من رسول وإكاد أن على ما كرا شيء إلا ليطاع كرا جيكون يا خلابتو بإذن الله ni ala yɛrɛ ka diɲɛ ولو أنهم n'a sɔrɔla nafigi ninnu إذ ظلموا maa min na n'u ye tɔɲɔni kɛ أنفسهم u yɛrɛ kunna جاءوك n'u kun nana e yɔrɔ la u tuubilen فاستغفروا الله ni ka ala yafa deli واستغفر لهم الرسول ni kira yɛrɛ kun ye ala yafa deliw ye لوجدوا الله nafigi ninnu kun bɛ ala sɔrɔ توابا ala tuubira رحيما hinɛ masa ye u kun bɛ ala sɔrɔ a tuubira u kan tawaba na u kun bɛ ala sɔrɔ tuubi masa ye ala kun bɛ tuubi u kan rahiman ala bɛ hinɛw na mais nin bɛɛ kɛra u mana koyi ni maa min y'a fɔ u b'a fɔ an y'a kɛ kiiritigɛ yɔrɔ dɔ tɛ wa an y'an datigɛ ye n'a ka di ye i t'a tigɛ kira fɛ kɛ n'a ka di ye i t'a tigɛ yɔrɔ wɛrɛ anw y'an datigɛ yɔrɔ wɛrɛ mana kuranɛ k'u ma فلا وربك ne kalenna muhamadu i mana لا يؤمنون u ti limaniya abada حتى fɔ يحكموك f'u kɛ de k'u ka kiiritigɛla ye فيما شجر بينهم fɛn min mana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ثم segi لا يجدوا u ti sɔrɔli kɛ في أنفسهم حرجا u dusukun na harajan degunsi la مما قضيت e muhamadu ye kiiri min tigɛ ويسلموا f'u k'u yɛrɛ di تسليما yɛrɛ di yɛrɛ la wa an kun fa'ari danu wa izun fi kullahu fi qawlina وما أرسلنا من رسول walau annahum iz zalamu anfusahum a ko mɔgɔ ninnu tuma min na n'u ye k'u yɛrɛ tɔɲɔ ka e muhamadu to yen ka taa silamɛw ka kiiri di kafiriw ma ja'u ka n'u kun sɔnna ka segin ka na e muhamadu yɔrɔ la u tuubi denna ma k'a fɔ muhamadu an kɔni nimisara an nimisara an yɛrɛ y'a dɔn an ye min kɛ nin ye a man ɲɛ nka an seginna ka na i ka yafa ma ni ala sɔnna an tɛ taa kiiri di maa si ma bilen e yɛrɛ ko u ma sɔn o de ma u y'a kɛ k'a tiɲɛ ka tila ka jɔ a tiɲɛnen kan wa hali sini an b'a kɛ mana kuranɛ in de ko hali n'u kun nana fastaghfirullah n'u kun nana ni ala yafa deli wastaghfara lahum rasulu ni kira kun ye ni ala deliw ye lawajadullaha tawaban rahiman b'a sɔrɔ ni ala ye tuubi masa ye hinɛ masa kun bɛ a minɛ quoi mais u ma sɔn o ma فلا وربك fala warabbika muhamadu ngalena i mana لا يؤمنون maa si tɛ kɛ mumini ye حتى يحكموك fima shajara bainahum f'u kɛ de k'u ka kiiritigɛla ye fɛn na ni min donn'u ni ɲɔgɔn cɛ ayi n'u ye to yen ka taa yɔrɔ o yɔrɔ maa o maa mana o kɛ o tɛ mumini a faamuna ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا wa fana i mana kiiri min tigɛ u kana degun si o la u yɛrɛ la bilen مما قضيت e ye kiiri min tigɛ ويسلموا تسليما wa u k'u yɛrɛ di yɛrɛ de la k'a fɔ nin kiiri min tigɛra muhamadu fɛ nin bɛɛ n'a ma wa an jɛna ni nin parce que kira tun bɛ kiiri tigɛ u tila ka muruti k'a fɔ nin ma tigɛ ka ɲɛ nin ma kɛ laadiriya ye kɛnɛ jala kan a tɔgɔ ye di toujours tabari de bɛ nin bɛɛ fɔ zubairu ale ni cɛ dɔ kɛlɛ la
u ye ɲɔgɔn cɛ ka na alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam u kɛlɛla jiko de la ayiwa Zubairu nana ni cɛ ye u nana alakira yɔrɔ la kisi nɛɛma b'a ma u fila bɛɛ ye silamɛ de ye u fila bɛɛ ye kira ka sahaba fila de bon ama nin ma fa tɔgɔ k'a la iktafa bi Zubair iktafaitu bi Zubair a ko Zubairu nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam faqada an-nabiyyu li salihi Zubairi Zubairu ni cɛ in kira ye kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kiiri daja Zubairu la faqala rajulu in kana ibnu ammatika ko hali n'a sɔrɔla i bɛna kɛ den do i man ka kiiri tigɛ tan parce que i ye kiiri tigɛ k'a daja i bɛna kɛ den la ni ibnu ammatika i tɛnɛmuso den la i y'a dɔn nin ye k'a fɔ kira ma dɔrɔn kiiri tigɛ cogo man ɲɛ alors mais jɛnɛ min ka nin fɔ selila waanɛ dɔ min bɛ seli alakira yɛrɛ kɔfɛ n'a fɔra sahaba bɛɛ kan o tuma na nin kun tɛ sahaba ye wa alors sahaba nafigi de don mais a y'a kira ka kiiri gosi ko a man ka kɛ tan ko hali n'a sɔrɔla i tɛnɛmuso den don i man ka tigɛ tan parce que nin ma tigɛ tiɲɛ kan mana ko o yɔrɔ la ala sɔrɔla ka nin aya in de jigin ko walahi aw ti kɛ mumini abada fo a ka Mamadu de k'a ka kiiri tigɛla ye wa n'a ye kiiri min tigɛ a kana degun yɔrɔ sɔrɔ o la a dusukun na a ka jɛn n'o kiiri ye k'a yɛrɛ di o ma e ɲɛ b'a la walaw anna katabna alayhim hali n'a sɔrɔla ni ala kun ye sɛbɛnni kɛ an iqtulu anfusakum ko a y'a yɛrɛ kun kɛlɛ aw ukhruju min diyarikum walima a ye hijira ka bɔ a ka sow kɔnɔ ma faalu nafigi ninnu t'a kɛ abada illa qalilun fo n'a kɛra maa dɔɔni ye dɛ minhum mɔgɔ ninnu na walaw annahum faalu ka sɔrɔ n'u y'a kɛ ma yu'azuna bihi u bi waju ni fɛn min ye alakira fɛ lakana khayran lahum o de hɛrɛ ka b'u kan wa ashadda tasbitan wallahi o de kun ye fɛn gɛlɛnba ye u ka limaniya sabatili la o de kun b'u ka limaniya sabati k'a fɔ muminiw don wa izan o tuma n'o kɔni kun kɛra la ataynahum ne ala kun b'u sɔn min ladunna ka bɔ ne yɛrɛ ala yɔrɔ ajran sarala aziman sara min ka bon wala hadaynahum wallahi n kunu kama siratan k'u bila sira kan mustaqiman sira min tilennen bɛ i y'a ye cogo di walaw anna katabna alayhim n'a sɔrɔla ne ala kun y'a faridaya u kan an iqtulu anfusakum ko a y'a yɛrɛ fa yɛrɛ faga tɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ fa ye an iqtulu anfusakum a y'a ka jama kɛlɛ i yɛrɛ somɔgɔw a y'olu kɛlɛ minnu banna silamɛya ma o kumana u binna aw kan u y'a tɔɲɔ a y'u kɛlɛ o kumana n'an ko ma a y'a yɛrɛ fa o de ye o ye walima yɛrɛ k'a f'u ma a ye bɔ a ka du kɔnɔ a ka hijira hali n'a ma kɛlɛ kɛ anw taatɔ filɛ Madinɛ bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Madinɛ bɛɛ ka na o kumana ko a ye bɔ a ka sow kɔnɔ ma fa'aluhu illa qalilun minhum ma fa'aluhu nafigi ninnu tɛ sɔn u t'a kɛ fiyewu illa qalilun fo n'a kɛra maa dɔɔni ye dɛ minhum u la walaw annahum fa'alu nga n'u kun sɔnna ka alakira labato a b'u wele ka na min ma ni k'o kɛ u bɛ bila fɛn min na n'u bɛ waju n'o ye k'a fɔ a ye tugu kira kɔ a ye tugu ala kɔ walahi o hɛrɛ kun ka b'u yɔrɔ wa ashadda tasbitan wa o de kun ka ɲi u ka limaniya sabatili la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan na wa n'o kun kɛra ne ala kun n'u sɔn sara la sara min ka bon dɛ n'u kun y'a kɛ nin kɛcogo ɲuman in na walahi n kun n'u sara la sara min ka bon ne ala kun n'u kanda ka bila sira kan
sira min tilennen don ومن يطع الله wa man yuti illa ni maa min ye ala bato والرسول ka alakira labato فأولئك o tigilamaw مع الذين olu faralen bɛ maa kan أنعم الله عليهم ala nɛɛmana mɔgɔ minnu ye من النبيين kabini nabi ɲumanw na والصديقين ani tiɲɛtigiw la والشهداء ani seyidusiw la والصالحين ani ɲumankɛlaw وحسن أولئك wa cɛɲɛni kɛra ninnu na رفيقا n'u kɛra maa min jɛɲɔgɔn ye lahara alijinɛ kɔnɔ kɔni ذلك الفضل zalika lifadlu a ko i k'a dɔn nin pusamandiya in من الله nin bɛ bɔ ala yɔrɔ dɛ وكفى بالله ala wasara عليما jɔn dɔnbaga ye ala من wasara يطع الله والرسول a ko ni maa min ye ala bato ka ala kira labato أولئك مع الذين أنعم الله عليهم olu faralen bɛ maaw de ka alijinɛ kɔnɔ lahara ala yɛrɛ hinɛna maa minnu na من النبيين والصديقين kabini nabi ɲumanw ni sidikinaw la والشهداء ani seyidisiw والصالحين ani ɲumankɛlaw حسن أولئك رفيقا ni maa min ye olu sɔrɔ jɛɲɔgɔn ye i ye jɛɲɔgɔn ɲumanw sɔrɔ ala k'o nɔgɔya na ذلك الفضل من الله a ko i k'a dɔn nin pusamandiya in min alahi nin bɛ bɔ ala de yɔrɔ وكفى بالله عليما wa kɛfa bilahi aliman ala wasara jɔn dɔnbaga ye ala b'a ka jɔn dɔn na يا أيها الذين آمنوا aw mɔgɔ minnu ko alimaniyara خذوا حذركم a y'a ka jando n yɛrɛ la ta kosɛbɛ فانفروا n'a bɛ bɔ a ka bɔ صبات a jamakulu أو انفروا walima a ka bɔ جميعا ɲɔgɔn fɛ a jɔra ye wa na ya ayyuha allazina amanu aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la khuzu hizrakum a y'a janto a yɛrɛ la a y'a janto a yɛrɛ la aw bɛ juguw nɔfɛ juguw b'aw nɔfɛ o tuma na ala yɛrɛ de ko adamadenw ko khuzu hizrakum a y'a janto a yɛrɛ la a jugu la fanfiru n'a bɛ bɔ ka taa kɛlɛ kɛ walima n'a bɛ bɔ ka taa kɛlɛ labɛn a ye bɔ subatin a tilatilalen n'o y'a ja a tilatilalen dɔw bɛ bɔ nin kari in fɛ dɔw bɛ bɔ kari dɔ in fɛ dɔw bɛ bɔ kɔfɛla yɛrɛ fɛ mɛ o b'a sɔrɔ a ka masadu dɔnnen don a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn ye o ye kɛlɛ fɛlɛ dɔ ye an bɛɛ kana bɔ ɲɔgɔn fɛ an ka jama tila ko a bɛ se ka bɔ ten o walima a bɛ se ka bɔ fana jami an k'a kɛ kɛlɛkuluba kelen ye so kɔfɛ k'a ɲɛsin jugu ma o fana bɛ se ka kɛ mana a ye nin fɛn o fɛn kɛ diɲɛ bɛ ni nin bɛɛ ye kɛlɛ kɔnɔ a bɛɛ ye kɛlɛ fɛɛrɛ de ye mɛ min b'a bɛɛ ɲɛ khuzu hizrakum a y'a janto a yɛrɛ la na وإن منكم i k'a dɔn maa bɛ aw la o لمن nkale na o ye mɔgɔ ye لا يبطئن o bɛ n'i sɛbɛ kɔrɔ sumaya o فإن أصابتكم مصيبة ni balawu y'aw sɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la ye قال o b'a fɔ قد tiɲɛ yɛrɛ la أنعم الله علي ala ɲɛna ne ma bi koyi إذ لم أكن معهم ne ma taa ninnu fɛ شهيدا kɛlɛ kɛnɛ seereya ba ne ma kɛlɛ kɛnɛ seereya ala ɲɛna ne ma dɛ o tuma na ala ye fɔ wa in minkum wa in minkum laman walahi a bɛ muhamadu e jɛɲɔgɔnw la i ka sahaba ninnu na laman nkale na maa b'u la la yubati anna o b'a yɛrɛ solo sala o b'a yɛrɛ solo sala ne hakili la o segu bamanankan in a t'a yɛrɛ fari fɔni n'a fɔra an ka taa kɛlɛyɔrɔ la i b'a segintɔ ye ko cakɛrɛ ma ɲinɛ n ka kɔtɛrɛ fɔ ayiwa tɔw sera fɔ mɛ ale n'an bɛ kɔtɛrɛ ta kumana n'a ye kɔtɛrɛ ta kulu filancɛw de don a b'i sumaya sumaya k'a ɲɛma da a ti teliya ala y'o de fɔ la yubati an ni ma fɔ kafiriw kɔnɔ
ni fɔra kɛra ka sahaba dɔw de u bɔtɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ala ko mɔgɔw b'u la laman ngalena la yubati anna olu b'u solo sala de k'u sumaya jama kɔfɛ k'u meru ka k'o jateminɛ fa in asabatkum musibatun ni kɛlɛ tiɲɛna aw silamɛw bolo dun qala a b'a fɔ kad an'ama Allahu alayhi ala ye ne bɔ bi koyi ala hinɛ nana ɲɔ tɛ an kun t'a su fɔlɔ ye o b'a sɔrɔ a y'i den ka kɛlɛ lajɛ a ma don o tuma na ni se kɛra silamɛw la ale bɛ ala tabi ko ala ɲɛnama koyi islam akun ma'ahum shahida ne kun tɛ kɛlɛ yɛrɛ ɲɔgɔn terikɛ yɔrɔ la ne ma far'u kan ɲɔ tɛ ɲɔ dɔrɔn ne sara na wala in asabakum fadlun nka n'ala ye dayɛlɛli kɛ dun ko silamɛw sera dun min Allahi ka bɔ ala yɔrɔ la yaqulanna i bɛ nafigi kɛ kan mɛn ya an a kɛra mɔnɛ ye lam takun bainakum ko ala kun kana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ wa bainahuma ani ninnu cɛ mawaddatun kanubaya la ya laitani ne ta wuyo tɛrɛ kuntu ma'ahum hali ne kun ka y'u cɛla ye sa wa afuza ne kunna nin yɔrɔ sɔrɔ bi fawzan nin yɔrɔ la aziman nin yɔrɔ min ka bon i y'a ye sa o kumana ni kɛlɛ ɲɛna k'a fɔ silamɛw gɛɲɛna a bɛ mɔnɛ kasi ko ne ta wuyo tɛrɛ hali ne kun ka ye ninnu jɛra fa fuza fawzan n'o kɛra ne kun bɛ nin yɔrɔba sɔrɔ ni u sera kafiriw la duw cira nin ɲɔ nafolo ba nana musow minɛna jɔnmuso bɛ fa bɛɛ fɛ nin tilayɔrɔ la ne kun na n da sɔrɔ koyi o kumana i y'a ye sa nin tɛ kafiri kɔni selila nafigi kira ka sahaba nafigiw de ye ninnu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا أيوة ما متاع الحياة الدنيا ayiwa bɛɛ ye nin kuma kelen de ye k'a fɔ n'a fɔra a ye bɔ an ka taa kɛlɛ kɛ tasaqaltum ila al-ard a b'a aw woyo duguma de k'a k'i n'a fɔ banabaatɔ dɛsɛli nka tasaqaltum ila al-ard o kumana k'i sigi duguma yɛrɛ tɛ mɛ n'a fɔra an ka taa kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu kan ka bɔ depuis sɔgɔma 7 heures 9 heures y'a sɔrɔ hali e ka so yɛrɛ mana ma bɔ dumunikɛyɔrɔ la fɔlɔ i y'a dɔn tasaqaltum lala a bɛ bɔli ko t'e kɔnɔ na falyuqatil fi sabilillahi mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni na allazina mɔgɔ minnu ko don yashruna alhayata ad-dunya minnu ye diɲɛ ɲɛnamaya san bil akhirati ni lahara ye wa man yuqatil fi sabilillahi ni maa min ye kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni kama fayuqtal ni fagara aw yughlab walima i sera fasawfa a mɛn o mɛn nuti ni ala bɛna o tigi sɔn ajran sara la sara min ka bon فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة maa minnu ye u ka diɲɛ feere lahara la olu ka kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ kɔrɔtali kama dɛrɛ u kana nafigiw lajɛ naam ومن يقاتل في سبيل الله ni maa min ye kɛlɛ kɛ ko i bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ فيقتل i yɛrɛ fagara أو يغلب walima i sera jugu la سوف نؤتيه أجرا عظيما a mɛn o mɛn ne ala bɛna e sɔn sara la sara min ka bon dɛ parce que i tora kɛlɛ la i bi sa i ma to kɛlɛ la i bi sa o tumana min sɔnna k'a yɛrɛ di ne bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ i sara walima i sera o tigi sara ka bon ne ala na وما لكم a ko mun donna aw silamɛw ma لا تقاتلون n'aw tɛ kɛlɛ kɛ في سبيل الله ala ka diinɛ dɛmɛni kama والمستضعفين ka sɔrɔ dɛsɛbaatɔw من الرجال kabini cɛ tuubilenw na والنساء ani muso tuubilenw والولدان ani silamɛdenw الذين minnu ko don يقولون olu bɛ ka kule ربنا u bɛ k'a fɔ an man ɲi أخرجنا من هذه القرية الظالم akhrijina ala anw bɔ من هذه القرية
كابوني ندوكوينا الظالم أهلها دوكو من سيكي باو كرا سومغو كرا تونيوني كلاوي واجعل لنا عليك كلك أوني من لدنك كابو إيري على يورو وليا نيما نيمانا واجعل لنا عليك كلك أوني من لدنك كابو إيري على يورو نصيرا دمن با نيمانا أقول جودي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله أين نقول دك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إسلام ومندونا أو ما نافرت فوني على كدين قرطالي جهادي لا والمستضعفين من الرجال والنساء كسر مغلا فلون أو كجولا أني مسولا أني دمسنونا أولو تنولدو وببلولا وبقى كقولة كأودي ويلي وبقى كقولة كعلى دي ويلي كو أون تنيون بين نين تكوين كنا نين تكوين مغو كم كأون تنيون ومن الجن بتو وبلولا ني أوتة وبقى كعلى دي ويلي كافو على أمبو نين تكوين نادو مين سجباو dugutigiw kɛmɛ tɔɲɔnikɛlaw ye olu yɛrɛ ye dugudenw de ye mais olu tuubira min kɛ u ka hɛrɛ ban tuma u bɛ ka ɲangata jɔnw b'a la hɔrɔnw fana b'a la mais i tuubira dɔrɔn i mangoyara feere ti k'i ma sanni ti k'i bolo n'i banana maa ti t'i filɛ o n'a ɲɔgɔnna n'i sara dɔrɔn i ka kabila de b'i su don maa wɛrɛ mago t'i la o tuma na ko mustad'afuna mɔgɔ lafulen من الرجال والنساء والولدان ودوا أكمنا مغلا فلين وكره وبقى كقولة كعودة ويلي وقتو بقولنا كمنا ندي مغامين كنتو برا مغا على هجرة كرا في صلى الله عليه وسلم كان مدينة على مغامين بمغاين نسيفوي توي ube mara de kono olu de nyanina fɛn bɛɛ dar'u kan mana kuranɛ bɛ ka silamɛw su o ka kɛlɛ kɛ pour que u ka taa mustadafuna ninnu bɔ bolola ka bɔ sɛgɛn in kɔnɔ o kumana mustadafuna ninnu tun bɛ mun fɔ el mustadafina olu b'a fɔ de rabbana ya mai akhrijna anw bɔ sa min hadhihi al-qaryah nin dugu in kɔnɔ zalimi ahluha fɛn min dugula mɔgɔw kɛra tɔɲɔnikɛlaw ye ala an bɔ yan nani se dɔ ye se min bɛna an bɔ ninnu bolo waj'al lana min ladunka waliyan o kumana ala ɲɛma ɲuman di an ma ka bɔ e yɛrɛ ala yɔrɔ n'o tɛ an sɛgɛnna yan waj'al lana min ladunka nasira o kumana dɛmɛba ɲuman di an ma min b'an dɛmɛ n'o tɛ an sɛgɛnna ala o kumana kow bɛ ka k'o kule min kɛ ala la o kan bɛ aw de ma kumana munna a bɛ sumaya n'a ti muru ta ka diinɛ in dɛmɛ ka a balima degunenw bɔ degun na allazina amanu mɔgɔ minnu ko don minnu limaniyara yuqatiluna olu bi kɛlɛ kɛ fi sabilillahi ala ka diinɛ dɛmɛni nɔfɛ wallazina kafaru nka kafirini sa yuqatiluna olu bi kɛlɛ kɛ fi sabilit taghut seitanɛ dɛmɛni na waqatilu asilamɛw a ye kɛlɛ kɛ awliya ash-shaytani seitanɛ ka waliyu ninnu na inna kayda ash-shaytani i k'a dɔn seitanɛ ka dabali kana da'ifan seitanɛ ka dabali ka fiɲɛ seitanɛ ka dabali ka fiɲɛ parce que limaniya mana jɔ ale ɲɛ dɔrɔn a b'a kari nka fɔ a limaniya ka kɛ tiɲɛ ye dɛ kɔrɔtitigi bɛ yen n'a y'a kɛru mɔgɔ kan a bɛ sa o yɔrɔ bɛɛ mais tanganan t'i la foyi t'i la n'i jɔ n'i ka ala danaya ye n'a y'a gosi kan a bɛ jigin walima a yɛrɛ bɛ sa bilahi mais a bɛ kɛ ni imanu de ye el khalis imanul khalis a tɛ se fiyewu walahi bil imanil khalis kira ka sahaba jumɛn don a bɛ ka ala ka kɛlɛbandenya ni ɲumanya fɔ a bɛ ka wajuli kɛ a ko ni ala ye hali n'i ye pɔsɔni min i ti sa o ko a ma ko hali pɔsɔni yɛrɛ a ko hali pɔsɔni dɔ sinna ka ko ale bɛna ni pɔsɔni ye ka taa pɔsɔni daji ka na a y'a minɛ n'a ko Allah bilahi a y'a min k'a ban u ko n'a wɔsi ji tɛ a ma foyi k'a la mais hali ni kun y'a kɛ sama kɔnɔ a b'a fa limaniya c'est-à-dire limaniya fɛn dɔ de bɛ adamaden yɛrɛ bɛɛ la quoi hali tubabuw yɛrɛ jɛnen don n'o ye fɛn dɔ fanga dɔ de bɛ adamaden yɛrɛ la ko wa halikiya dɔ bɛ adamaden bɛɛ la
mais dɔw bɛ se k'u ka tɔgɔ utiliser dɔw tɛ se tɔgɔ yi dɔw bɛ se k'a utiliser hali u yɛrɛ farikolo la a bɛ bana dɔ kunbɛn n'i y'a tila cɛ tan ni ɲɔgɔn cɛ a b'a bɛɛ faga o kɔfɛ fana u bɛ se ka u ka tɔgɔ utiliser ka ko ja ɲɛ dɔn ka sɔrɔ a ma se ka se k'a walanwalan ka sɔrɔ a ma se dɔw bɛ se ka tasa a bɛ bɛɛ la quoi mais dɔw de bɛ se k'u ta labaara dɔw bɛ se k'u ala ye bɛɛ da o tɔgɔ bi adamaden bɛɛ la mais minnu bɛ se k'u ta labaara u bɛ se ka kunnafoni dɔ d'i ma sa k'a fɔ nin ko in kɛra yan jinɛ t'a f'u ye dɛ u yɛrɛ farikolo dilan cogo de ye u bɛ se k'a utiliser ka ko caman kɛ n'a ye o bɛ adamaden bɛɛ la han bon o ye ala yɛrɛ ka adamaden dacogo ye o kumana ko inna kayda shaytani kana da'ifan shaytane ka dabali ko aka fiɲɛ kojugu limaniya b'a kari ala jɛ kɛ silamɛ cɛ joli nana fɛn min daminɛna muso kelen kira ni muso kelen ani a tɔgɔ ye di denmisɛnnin kelen han Seydina Ali diinɛ daminɛna ni ninnu de o sera ka jazira bɛɛ minɛ cogo di ka arabu jamana bɛɛ gosi k'u da cogo di bi quwwatil iman n'o tɛ se jumɛn kun b'u ye se foyi hali u bɛ min don a t'u bolo mais ala y'u dɛmɛ na alam tara aha ayiwa an karamɔgɔ ko ten ko Mukhtar tɛ wa ko fɛn dɔw bɛ yen k'u bɛ concentré ko fɔ abudaw ayiwa ko fɔ ka jiri sama ka gɛrɛ u yɛrɛ la mais sɔsɔli t'a la o sɔsɔli t'a la dɔw bɛ verre lajɛ k'a ci k'a sɔrɔ dabali tɛ fiyewu ko wa fɛnkɛ dɔ de don a bɛ mɔgɔ yɛrɛ la quoi mais bɛɛ tɛ se k'a ta utiliser dɔw bɛ pan yɛrɛ n'u ka o kuwa in ye dabali tɛ fiyewu na alam tara Muhammadu e ma yeli kɛ wa ila lazina kana mɔgɔw ma ila lahum kuma kɛra mɔgɔ minnu fɛ kufu aydiyakum ko a y'a bolo segi wa aqimu salata aw ka seli jɔ wa atu zakata a ka jaga bɔ falamma a ko kuma min na sa kutiba alayhim alqitalu ni kɛlɛ faridayar'u kan iza fariqun minhum jamakulu dɛkɛr'u la yakhshawna an-nasa olu siranna kafiriw ɲɛ o ka khashyati llahi i n'a fɔ mɔgɔ bɛ siran ala ɲɛ cogo min aw ashadda khashyatan walima yɛrɛ olu ka kafiri ɲɛsiranya bonyana ala yɛrɛ ye wa qalu olu ko rabbana ya maɲi lima katabta alayna alqitala e dun ye kɛlɛ sɛbɛn an ka cogo di lawla akhartana hali ni kun y'i muɲu dɔɔni ila ajalin karibin an kun ka waati suruma sɔrɔ qul wa y'a fɔ mata'u dunya qalilun diɲɛ damu a ka surun dɛ wal akhiratu n'i ka dɔ lahara khairun o de hɛrɛ ka bon liman ittaqa mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ min siranna ala ɲɛ wala tuzlamuna wa a ti tɔɲɔ fatilan damaro juru bɔ ɲɔgɔnko la fatilu de ye i n'a fɔ ko n'i ye damaro wɔrɔ i ti damaro kolo sɔrɔ yan bon damaro kolo la fɛn fara jɛmani dɔ t'a kan n'i y'o bɔ a kan a damaro nu n'a fɛ cɛ jurunin min bɛ yen k'o de bɛ wele fatilu bon k'o de bɛ wele fatilu y'a dɔn o ye dɔgɔya d'a fɛ mais fatilu yɛrɛ asulu ye fitinɛ da juru de ye fatil fɛn min fuganen juru mana siɲɛ caman u bɛ fitinɛ da juru wele fatilu quoi na a ko cogo di alam tara ila allazina qila lahum a ko Muhamadu e ma mɔgɔw ye qila lahum kuma kɛra mɔgɔ minnu fɛ k'u fo aydiyakum ko a y'a bolo jɔ a y'a bolo jɔ parce que kira ka sahaba waati dɔ kɛlen sahaba ninnu murutira a dɔw k'a fɔ kafiriw bɛ ka nin bɛɛ dan kan an ka mɔgɔw de bɛ ka hijira dɔrɔn u bɛ taa u yɛrɛ kalifa yɔrɔw la u ka kan an ka mɔgɔw faga u bɛ ka kan an ka mɔgɔw ɲɛni a Muhamadu an ti jɛni nin a to an ka kɛlɛ kɛ
u yɛrɛ murutira dɔw murutira ko f'u ka kɛlɛ kɛ o kumana ala ko alam tara ila lezina qila lahum kufu aydiyakum ko aw ma mɔgɔw ye minnu k'u bi kɛlɛ kɛ n'an ko a y'a bolo jɔ a kana kɛlɛ kɛ a kana kɛlɛ kɛ a ye mun kɛ wa aqimu salata a y'a ka seli jɔ ka ɲɛ wa atu zakata a ka jaka bɔ o kumana aw k'a ɲɛsin o ma a ye kɛlɛ jɔ fɔlɔ dɛ kɛlɛ kuma ma se parce que kɛlɛ bɛ kɛ ni kodɔn de ala ka dɛmɛ bɛna tiɲɛ de don mais ala ka dɛmɛ bɛna ni kodɔn de ye kodɔn de kɔnɔ cɛ kelen mana bɔ k'i ɲɛsin kafiriw ma ko ale bɛ kafiriw fa wa a ka limaniya de don mais e kelen kun ka dɔgɔ kafiri tamakulu kɛlɛli la o kumana ala ka dɛmɛ tɛna e fɛ ko e ka se ninnu ala ka dɛmɛ de bɛ se ka n'i fɛ i ka se ka fagali sɛbɛ ko kɛ i yɛrɛ ka sa tarima faamu de o kumana ala ko ninnu ma de a ye kɛlɛ a kana kɛlɛ kɛ a y'a ka seli kɛ a k'a ka jaka bɔ kɛlɛ kuma ma se parce que o kuma in na silamɛw kun tɛ se ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ de bɛ f'i ye kira kun tɛ se ka ordre di a ka mɔgɔw ma k'u ka kɛlɛ kɛ a fanga t'u la a wari t'u kun a kɛlɛminɛn t'u bolo kɛnɛkanko de don kɛnɛkanko don mɛlɛkɛw bɛ yen jinɛw bɛ yen mais ala bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a waati de kira kun tɛ se o don ka kɛlɛ kɛ mais minnu b'a a su comme n y'a f'u ye kira o kira cira nabi ɲuman o nabi cira bi taa na tusu i b'a bɛɛ kɛrɛfɛ bon o tuma na an b'u fa bi an ti jɛni ni kira ko la ala ma ne yamaru ni kɛlɛ ye a min dira an ma bi o ye seli de ye ani jaka an k'an ɲɛsin o ma k'o kɛ an ka ala kɔnɔ o tuma na a ko cogo di falamma kutiba alayhim alqital tuma min na sa ni kɛlɛ kuma sera n'u sera kɛlɛ ye ni kɛlɛ faridayal'u kan iza fariqun minhum yakhshawna an-nas jamakulu dɔw yer'u la olu siranna kɛlɛ ɲɛ kafiriw kɛlɛli ɲɛ i n'a fɔ i bɛ siran ala ɲɛ cogo min na wa a ka jugu ka tɛmɛ ala yɛrɛ ta kan u siranna kɛlɛ ɲɛ ka tɛmɛ hali ala yɛrɛ ɲɛ sira ɲɛ kan i y'a ye bon nin nafigiw bɛ fan bɛɛ fɛ nin nafigi ninnu bɛ fan bɛɛ fɛ ala ka don an n'u cɛ bon nafigiw bɛ yen ani siranw bɛ yen jitɔw bɛ yen mais ninnu kɔni n da juguyara dɛ fo ka juguya ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan na waqalu u ko rabbana an man ɲi lima katabta alayna alqitala mun ye i ye kɛlɛ wajibiya an ka cogo di o kɛra i ye kɛlɛ faridaya an ka cogo di o kumana u tɛ ka nin fɔ ala ma koyi kuma de kɔrɔ bɛ yen kira kɛlen k'a fɔ ko ala ye tiɲɛ di bi uzina lillezina yuqataluna fi sabilillahi bi annahum zulimu ayiwa o kumana ko alhamdulillah o aya in nalen ni kɛlɛ wulila ayiwa ni kɛlɛ ɲaamina silamɛw bolo kuma dɔw la o kumana mɔgɔ ninnu ko kira yɛrɛ de tun b'an ka yamaru di an ka kɛlɛ kɛ sisan ko ala tun b'an ka kɛlɛ faridaya an ka nin waati o tun y'an k'a to an ka fanga dɔɔnin sɔrɔ hali bi o kumana u bɛ ka nin de fɔ ko cogo di lawla akhartana ila ajalin qarib ko ni ala kun y'a an kɔnɔ dɔɔnin dɔ ka fara an ka jama kan an ka nafolo dɔ sɔrɔ ka kɛlɛminɛnw dilan an bɛ se k'a fɔ an bɛ kɛlɛ mɛ kɛlɛminɛ ma labɔli kɛ fɛn d'an bolo kɛlɛ kun man ka d'an ma sisan jɛn de bɛ nin fɔ kira ka sahaba dɔw tɛ de la ilaha illallah na Muhammadu a fɔ mata'u dunya qalil Muhammadu a f'u ye ko diɲɛ damu ko a ka surun ko a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ koyi wallahi a ka dɔgɔ diɲɛ waatinin dɔ de a ka dɔgɔ kojugu wa i b'a filɛ ko a ka dɔgɔ cogo min na a ka dɔgɔ ka tɛmɛ o ka kuma dɔw la fana ala ni ce alhamdulillah an bɛ ala fo anw ka denmisɛnniya yɛrɛ ni sisan cɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye dɔrɔn diɲɛ yɛlɛmɛna pewu ala ye sinindaw minnu ma ka bɔ anw ka denmisɛnniya ka se nin waati ma i yɛrɛ b'a ye diɲɛ min tun bɛ yen n'i kun b'a kɔnɔ o tɛ nin ye bilen wallahi a yɛlɛmɛna bon mais i yɛrɛ b'a ye o kɛra waati joli kɔnɔ waati fitinini mais o ye n'i ye sini sɔrɔ ye n'o tɛ joli sara ka kɔn anw ye an kabini denmisɛnniya na ka se bi ma a caman o caman ma san 40 dafa a caman ma san 30 dafa
a caman ma san mugan yɛrɛ dafa mana diɲɛ ɲɛnamaya ka surun wallahi malasali so don malasali so don n'a y'a sɔrɔ i ma labɛn a kɛr'i la sinon waati do maa ti da yɔrɔ min na fana don danaya foyi t'a la an kɔni bɛɛ dalen don ala sisan bɛɛ ka suntigɛ hakɛ y'o dɔn sisan ne muso kɛ bɛ ka nin dilan cɛkɔrɔba minnu bɛ yan ne kɔni na nin sɔrɔ ka dunkɔrɔ kɛ muso fɛ walima n terikɛ fɛ o bɛɛ jateminɛnen don ayiwa nka n bɛ sa don jumɛn diɲɛ bɛna bana don jumɛn n bɛna segin ala ma don jumɛn hali o tɛ jate la mɛ jate kɛlen kɔni don n'i bɔra yen k'an ka taa min kɛ nka n'i bɔra yan min bɛ taa k'i la dun o jate ma minɛ dɛ o kumana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la diɲɛ ɲɛnamaya kalilu n'a ka dɔgɔ kojugu a ka dɔgɔ hali n'i ye si sɔrɔ a la i bɛ nimisa n'i ye si sɔrɔ bɛ taa laban mun na dɛsɛ tɛ ni buguw ma da i ɲɛ kan i ka vɛriw ɲini kabini sisan i t'i kuranɛ papiyew ye bilen ni lunɛti tɛ kabini o yɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn ko dɔ kɛra o fakɔrɔba n'i y'i sigi fana n'i wulila k'i jɔ i kɔ i b'a fɔ maa min bɛ dugu ni dugu taama sigili dama b'o kɔ tɔɔrɔ kabini o yɔrɔ la i yɛrɛ b'a ye i bɛ nɛgɛn de ayiwa bakɔrɔba tun bɛ kilo 60 taama tile kelen mɛ n'i ye degun kama i ye misiri kɔnɔ bi bataya segin ala ma wallahi ala ko ten wa man nu'amiruhu yunkisu fil khalq ni ne ala kɔni ye si d'i ma a bɛ dali nagasi i bolo dɛ don o don n'i m'a fɔ gunbɛrɛkuru b'i dimi i kɔ b'i dimi bere b'i minɛ o bɛ far'i kan bere o si t'a ɲɛ o bɛ tila k'i dɛmɛ kabini ye i kan ka hakili sɔrɔ a fa la yakilu ayiwa diɲɛ ɲɛnamaya lahara kɛrɛfɛ bɛrɛ tɛ dɛ an k'an jija an kana sɔn sɛtanɛ ka sara ko in bɛ ban wallahi pewu a bɛ k'i n'a fɔ an ma tile kelen kɛ yan ayiwa i ka balo diɲɛ na yan i n'a fɔ taamaden i n'a fɔ e tɛmɛntɔ don o de y'a kɛcogo ye koyi wallahi n'o y'i dan dɔrɔn i bɔnɛ na ala kana an ɲinɛ an t'a dɔn na والآخرة خير لمن اتقى a ko nka lahara do khayrun liman ittaqa lahara do ye hɛrɛ ye mɔgɔw ma minnu ye ala ka danw ko ala ko a to i y'a to o lahara ye olu ka hɛrɛ ye ala k'an ye olu la na ولا تظلمون فتيلا wa k'a fɔ fana masa min do i tɛ tɔɲɔ dɛ n damaro jurukisɛ n'i bɔ ɲɔgɔn la n'i ye ɲuman o ɲuman kɛ i b'a sɔrɔ i ɲɛ ye hali i tɛmɛntɔ mana gabakuru ta ka bɔ sira kan i b'a sɔrɔ yen hali i tɛmɛntɔ ka dɔ wele ko bɔ o yɔrɔ in na dingɛ b'i ɲɛfɛ c'est-à-dire ala t'i ɲuman tiɲɛ a mana dɔgɔya cogo o cogo ayiwa n'i ye misigara zarati bɔɲɔgɔnko kɛ hɛrɛ la i b'a sɔrɔ ayiwa n'i y'a kɛ tɔɔrɔ fana na yarahu i b'a ye na أينما تكونوا nka aw adamadenw a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa يدرككم الموت saya b'aw sɔrɔ ye dɛ ولو كنتم hali ni aw kɛra في بروج karangaw la mushayadatin karanga minnu sɛbɛkɔrɔ jɔlen bɛ وإن تصبهم حسنة ni hɛrɛ ye u sɔrɔ يقولوا u b'a fɔ هذه ni hɛrɛ min filɛ nin من ye عند الله nin bɔra ala yɔrɔ dɛ وإن تصبهم سيئة nka ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ dun يقولوا yahudiyaw b'a fɔ هذه nin tɔɔrɔ min filɛ من عندك nin ye muhamadu tere ye قل muhamadu y'a fɔ كل hɛrɛ ni tɔɔrɔ من عند الله nin bɛɛ bɛ bɔ ala de yɔrɔ فما لهؤلاء القوم mun donna nin jamakulu yi ma لا يكادون o ti surunya yɛrɛ يفقهون k'u bɛ ko dɔn حديثا kumakan ɲuman na mun bɛ ninnu na u ti diɲɛ yɛrɛ kalama kuma yɛrɛ min bɛ fɔ u t'a si dɔn a kan bɛ yahudiyaw de ma mana ni tɔɔrɔ nana o y'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ sigi la madinɛ ni ala ye hɛrɛ min kɛ u b'a fɔ ko nin bɔra ala yɔrɔ ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ u b'a fɔ nin ye muhamadu tere ye
o kuma na tafsirkɛla dɔw ko kuma in bɛ yahudiyaw de kan dɔw ko la ko a bɛ silamɛ nafigiw de kan minnu kɛra silamɛ ye mɛ silamɛya ma sabati u bolo o kuma na n'u ye hɛrɛ sɔrɔ u b'a fɔ ala y'an sɔn nka ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ u b'a fɔ nin ye mamadu nɔ ye dɛ anw donna a ka diinɛ na o de ye nin zamaw sinon n'an kun y'a to yen n'anw kun ma don a ka diinɛ na nin tɔɔrɔ kun t'anw sɔrɔ munna ala ko mamadu ma f'u ye la a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ala de yɔrɔ hɛrɛ bɛ bɔ ala yɔrɔ tɔɔrɔ bɛ bɔ ala yɔrɔ mɛ a bɛɛ bɛ bɔ a yɔrɔ n'a kun nana ni hɛrɛ baara nana hɛrɛ bɛ na ni tɔɔrɔ baara nana tɔɔrɔ bɛ na. نعم ما أصابك من حسنة نيه هيرو هيرو سورو فمن الله وبرا على يرود وما أصابك من سيئة غنيه تورو ميزورو فمن نفسك وبرا يرد يورو وأرسلناك وأني محمد شي للناس آدم دوما رسولا أني ككراي وكفى بالله على وسرا محمد شيري ككرايا ما أصابك من حسنة فمن الله ni nyuma min kɔni ni ala y'o di adamaden ma o bɔra ala yɔrɔ dɛrɛ n'i ye ɲuman sɔrɔ o bɔra ala yɔrɔ o ye tiɲɛ ye o parce que ɲuman caman b'an bolo juru sara tɛ dɛ o bɔra ala yɔrɔ de an filɛ ka filɛli kɛ n'an ɲɛ o ye dɔw fiyɛnen don olu ti foyi ye mana o tɛ juru sara ye ala y'o ni an na an bɛ ka kuma n'an da ye kuma ka gɛlɛn dɔw ma o tɛ se ka kuma fiyewu mana o tɛ juru sara ye nin bɛɛ bɔra ala yɔrɔ de nka sama asabaka min sayyi'atin nka ni wale jugu min y'i sɔrɔ sa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ o bɔ n b'i yɛrɛ la dɛ o bɔ n b'i yɛrɛ la parce que ala ye kanunu minnu bila ye n'i tugur'o kɔ a ka ca la gɛlɛya ni nɔgɔya kɔni o ye dacogo ye ala yɛrɛ fɛ nka tɔɔrɔ dɔ bɛ yen o k'i sɔrɔ a ka ca la o yɛrɛ ka baara kɛlen وأرسلناك للناس رسولا ومحمد an y'i ci mɔgɔ bɛɛ de ma linnasi an y'i ci bɛɛ de ma rasulan ni k'i kɛ kira yɛrɛ yɛrɛ ye وكفى بالله شهيدا wa ne yɛrɛ ala wasara ka kɛ e seere k'u ye ciden ye صدق الله suratu nisa'i aya 79 na an jɔra yen nɔ ni ala sɔnna san ayiwa ko sini juma ye tafsir tɛ yen nɔ mɛ ni ala sɔnna n'a ma dɛsɛ sini an bɛ émission kɛrɛnkɛrɛnlen sigi aw ye ka bɛn nin wagati yɛrɛ ma ni ala sɔnna an n'aw bɛna jɛ ka baro ka hakilinaw falen aw bɛ nafa min sɔrɔla tafsir la tafsir yɛrɛ bɛ tɛmɛna cogo jumɛn na nisɔndiya jumɛn b'aw la lajɛbagaw ni lamɛnbagaw arajow bɛɛ lajɛlen na san arajo santoro sikaso arajo tata kan kayi arajo saha arajo la voix des citoyens numéro 2 kankaba kobadani na arajo bani murtikaw fɛ yen nɔ arajo dakan ɲɔnɔ dɔgɔ firi ni ala sɔnna a n'aw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka baro en direct nin waati kelen na ni ala sɔnna sini tafsir tɛ yen k'a sabu kɛ sini juma ye o tuma ala k'o yira an kɛnɛ na ala k'o k'a k'ala ye kama sɔli ala muhamad salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh